खतरनाक एनर्जी है यहाँ। देखिए असली हीरोज का सम्मान। वीवीपीज ने माहौल बना दिया है। मेहनत रंग लाई, सपने सच हुए। उद्भिदाः देवाणो यथा सतमिद्वृदे आसन्नप्रायुः रक्षितारो दिवे दिवे देवानां सख्यमुपस জওহরলাল রায়জি আমাদের মধ্যে আমাদের দুইজন সহসভাপতি রাধেশ্যাম কৈরিজি এবং শিবপূজন রবিদাসজি উপস্থিত ছিলেন। আমাদের সহ সাধারণ সম্পাদক ক্ষীরোদ কর্মকারজি, সুরেশ বড়াইকজি, বিপুল মুর্মিজি এবং পরিচালনায় আমাদের আরেকজন সহ সাধারণ সম্পাদক বাবুল নারায়ণ কানুজি এখানে উপস্থিত আছেন। इसके अंदर का पानी साफ होना चाहिए। तो आप लोग बारह ही हो रहा